Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam. Buat masa ini saya tinggal di Kluang Johor. Jadi selamat menyertai program saya di mana saya sedang memuat naik buku saya. Buku yang telah saya terbitkan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris atas permintaan pembeli buku saya yang pertama. Jadi sebab buku saya yang pertama itu semua ditulis dalam bahasa Inggris, diterbitkan dalam bahasa Inggris, dan pembeli buku inilah yang meminta saya supaya menerbitkan buku yang seterusnya dalam bahasa Melayu juga. Dan saya pun bersetuju. Akibatnya buku ini diterbitkan. Bahagian penerangan ada dua bahasa. Bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Bahagian penerangan setiap bab. Buku ini ada 40 bab. Semuanya topik-topik grammar yang berlainan, 40. Dan buku ini bahagian penerangan semua saya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Melayu untuk menerangkan apa kita kata peraturan-peraturan setiap topik grammar. Tetapi soalan-soalan yang dikeluarkan memang dalam bahasa Inggris lah. Jadi sekarang pun saya sudah sampai ke bab ke-38, video yang kedua, exercise 3, exercise 4. Jikalau kamu mempunyai buku ini, sila ke halaman 124. Jadi latihan exercise 3 dan 4. Dan kita pun sudah sampai ke penghabisan buku ini. Buku ini kesemuanya 40 bab. Sekarang sudah sampai ke bab ke-38. Jadi tinggal 2 bab lagi lah. Selepas bab ke-38, maka buku ini pun sudah habis. Saya memuat naik setiap soalan, setiap topik, setiap muka surat atau halaman. Jadi marilah kita tengok. Bab ini positive and negative statements. Kemudian kita tukar ke negative question. Okey? Hanya perbezaannya di antara negative question ini dan negative question ini bentuk short form. Okey? Bentuk cara pendek. Okey? So saya akan terus dalam buku exercise 3 ini memang macam ini, dalam bentuk kita panggil table, ada petak-petak lah. I am not negative statement. Statement maksudnya ayat. Ini dipanggil ayat nafi. Ayat bukan, ayat tidak sini. Okey, maksudnya kita menafikan sesuatu ataupun kita tidak bersetuju dengan sesuatu. Jadi I am not, kalau kita tukar ke soalan memang I menjadi you. Jadi are you not? Ataupun lebih biasa kita gunakan aren't you. Kalau kamu tengok di kalau kamu mempunyai komputer kah, telefon bimbit kah, kamu boleh tengok ke bahagian sebutan. Perkataan ini sama ada sebutan orang Amerika ataupun sebutan orang dari England, orang British. Sama juga sebutan. Perkataan ini disebut aren't. Saya selalu dengar pelajar atau orang awam mereka kata aren't begitu, tapi saya cek di bahagian sebutan, saya pun perlu cek juga. So saya dengar macam
tidak biasa. Mengapa Aaron begitu? Jadi saya cek lebih baik. Jadi saya cek. Saya memang betul bahwa aunt, bukan Aaron. Sebab saya pun rasa, kalau Aaron selalu dalam kelas, waktu saya mengajar saya cakap aunt begitu. Jadi saya cek, rasa lebih lega kalau betul. Bukan saya betul sih, tetapi sebutannya betul lah ya. So aunt you ya. Nomor 2, you will not. Kamu tidak akan. Tukar ke soalan nafi. You menjadi I. Shall I not? Jarang sekali. Shall untuk I dan we sahaja. Jarang kita cakap will I. Biasanya shall I. Jadi not itu jangan tinggalkan, sebab ini cara panjang. Ini cara pendek, shan't I. Jadi tidak ada perkataan SHALLN'. Wah, saya pernah lihat banyak kali. Shall'n dia cakap, oh no, not shall'n tetapi shan't. You will not. Tapi kali ini tukar ke we lah. Jadi maksudnya you will not boleh kita tukar kepada shall I atau shall we. Sebab I dan we kalau menjadi sebelah ia adalah you. Okay? Sebab you itu bermaksud kamu satu orang, you juga bermaksud kamu semua. Okay? Shan't I, shan't we. They would not menjadi would they not atau wouldn't they. Okay? They must not menjadi must they not atau mustn't they. So ini tukar ke soalan. Do you have not, you menjadi I. So have I not or haven't I, haven't I. She has not menjadi has she not atau hasn't she. It had not menjadi had it not ataupun hadn't it. I shall not, I menjadi you. So will you not atau won't you. Jadi shall dan will sangat istimewa, tengok. Shall menjadi shan't, shall not menjadi shan't, will not menjadi won't, bukan willn't, tidak. You will not, you menjadi I. Shall I not atau shall we not. Kemudian shan't I atau shan't we. So begitulah exercise ketiga. Oke, di mana ayat nafi itu atau ayat kita tidak bersetuju itu kita tukar kepada soalan. Oke, jadi di sini are you not, tidakkah kamu? Begitulah. Dari ini cara pendek, aren't you? Begitu. Nizam has not. Kali ini kita tukar ke negative questions. So dia turun begini. Nizam has not. Has Nizam not? Atau hasn't Nizam? Oke, sama. Sama dengan ini, hanya ini kita bukan tulis dalam bentuk table. He is not menjadi is he not atau isn't he. And then number 3. Oh ya, this one is the never mind. Saya pusingan pertama dulu. Could not menjadi could not atau couldn't. Will not menjadi will he not because he will not. Won't he. Laura would not menjadi would Laura not atau won't Laura. Wouldn't Laura. We could not menjadi could you not. We menjadi you. I menjadi you juga. Couldn't you. Number 7, should not menjadi should ... not ataupun shouldn't. You must not menjadi must you not atau mustn't you. Are not menjadi are ... not atau aren't. He was not menjadi was he not atau wasn't he. Aru cannot becomes can Aru not atau can't Aru. We are not menjadi are you not atau aren't you. So biar saya baca ayat penuh. Nizam has not been to Singapore before. So kita tukar ke has Nizam not been to Singapore before? Tidak pernahkah Nazim pergi ke Singapura? Begitulah. And then of course the cara pendek, hasn't Nazim been to Singapore before? He is not watching television with his brother. So he is not menjadi is he not watching television with his brother?
Isn't he watching television with his brother? Bukankah dia sedang menonton television dengan adiknya? And then number 3. The workers could not enter the old building. So could the workers not enter the old building? Couldn't the workers enter the old building? He will not invite his cousin to his wedding. Will he not invite his cousin to his wedding? Won't he invite his cousin to his wedding? Begitu. Tidakkah? Waktu kita bertanya, kita sangat hairan. Laura would not let the cat into the house. Would Laura not let the cat into the house? Wouldn't Laura let the cat into the house? We could not finish all the food on the table. Could you not finish all the food on the table? Couldn't you finish all the food on the table? 7. The pupils should not play in class. Should the pupils not play in class? Shouldn't the students play in class, or shouldn't the pupils play in class? Number 8. You must not throw the rubbish on the floor. Must you not throw rubbish on the floor? Mustn't you throw rubbish on the floor? Number 9. The children are not feeling sleepy. Are the children not feeling sleepy? Aren't the children feeling sleepy? He was not able to climb up the tree. Was he not able to climb up the tree? Wah, kita hairan, mata kita buka begitu. So, wasn't he able to climb up the tree? Aru cannot take part in the chess competition. Can Aru not take part in the chess competition? Can Aru take part in the chess competition? We are not playing badminton in the school hall. Are you not playing badminton in the school hall? Aren't you playing badminton in the school hall? Biasanya, kalau soalan negatif ini lebih biasa, it's more common to use this than this, memang. Tapi ini tidak salah, sebab itu saya tunjukkan. Kalau kamu gunakan inilah, ini lebih biasa digunakan. It's more common, bentuk pendek, the short form lebih biasa digunakan. It's more common. Okay, so setakat ini sahaja. Kita akan berjumpa di video yang ketiga, lesson 5 and 6. Okay, so sekian, terima kasih. Sila beri saya like, share dan subscribe. Dan jikalau kamu ingin membeli buku-buku saya, sama ada level 1, level 2 atau kedua-duanya, sila WhatsApp kepada saya. Dan jikalau kamu ingin belajar pertuturan ataupun lisan bahasa Inggris, sama juga, bukan WhatsApp lah, bukan sama juga. Kamu boleh pergi ke TikTok ataupun Instagram saya. Kamu bolehlah belajar dari sana. Okay, so begitu sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.